الو. قادر چه حال داری پسرم؟ خوبم جنابی کمال، تشکر. گوش کنید جنابی کمال، من گپ رو دراز نمی کنم. اون روز پیش از جراحی گپ‌هایی که به شما گفتم کو؟ همه‌اش رو فراموش کنید. اکنون مجبور نیستید که با مادرم اویله‌دار شوید. قادر تو چی میگویی؟ این گپ از کجا برآمد؟ چی شد خرسند نشدید؟ من شما رو از مسئولیت آزاد کردم. یگان خیلی مصلحت نیست. مادرم همه‌اش رو به من نقل کرد، فهمیدید؟ گذشته رو یعنی. مادرت گناه ندارد. التماس از مادرت نرنج. من او را مجبور کردم که نقل نکنم. من شما رو بخشیدم. دیگر یگان گفتنی ندارم. روزتان بخیر. این سورپرایز دویمم است. یک دقیقه، تو چی گفتی؟ تو شرطنامه نیز گفتی؟ تو دیوانه شدی؟ نه به حضور زندگی میکنیم گفته بودیم. بچه من دیوانه میشم. تو بیمار هستی؟ در اینجا چطور رو زندگی میکنیم؟ در بین وحشات چطور طاقت میکنیم؟ هر روز یک درد نو، هر روز یک مصیبت. آیا فکری میکنی که این همه به آخر میرسد؟ این چی خیلی عقل؟ قادر این چی نمود؟ آیا تو گرنگی؟ پسری من کلان شده است. وقتش فرا رسیده است. من باید کلان شوم مادر. انا اکنون به من دنیا رو بخشیدی. کدام دنیا رو بخشیده است؟ دنیا رو به سرمان برداشته زده است. با آغوش نگیرید. ما تمام، در حقیقت تمام شدیم. به خدا باز میگویم ما تمام شدیم. این طور باشد پیش از تمام شدن من به خانه میروم و خوراکای بامزه آماده میکنم. از نو شده شوی کارگاه رو جشن میگیریم. مایلش ایست تو که به حسرت خبر دهم. ایست که هوشم رفت. اکنون چی میشود اکا؟ اکنون مشکلات ها پسی سر شدن کمال. گناهکار کردن نیست و بهانه کردن هم نیست. قراری که میدی تنها خودت میدانی. گوشایت را محکم کرده دنیا را گوش نکن. تنها دلت را گوش کن. او چیزی گوید همان است. اگر محبت باشد امید هم میشود کمال. دوستم اقلا در این روز از کباب خودداری کن. آخر معده‌ات سال هاست که پزمان دیگر خوراک شده است. کباب بهانه است دوستم. نخواستم که خالای نیلگون زحمت کشند. به خدا که باز پر کردی. بسیار خوب شد، بسیار خوب. ایبا یک سحر بیدار شویم بینیم که در دنیا کباب گفتنی چیز نیست. آنگاه چیکار میکنی؟ دوستم توبه بگو، توبه. دیوانه. اوه بچه ها به دسترخوان نگرید. دستتون درد رو نبیند. پسرم به حسرت زنگ زن. او اینقدر دیر نمی آمد. شاید با دوستانش باشد. این چی نمود جشنگیری است؟ با دیوارمون هر جمله می نویسن. اکامولیاتور همون ویران می شوند. نو از چون این حالت خلاص شده بودیم که این کودک رو بخشید. اوه فاضل بس کن. فهمو. زنگ می رود. آرامیست میگویم. آرامیست. این چی گپ است؟ خاموشیست گفتن. باز تلفنت جرینگ جرینگ میکنه.
ман хавотир мешавам боз ягон чиз нашуда бошад. модар имрӯз рӯзи якуми дарс аст, шояд бо рафиқонаш ба ягон ҷо рафта бошад. кош ӯро рафта аз мактаб меовардем. не ба хона дiyор омадан ё ин ки хабар надода ба ягон ҷо рафтан чунин кор хоси ҳасрат нест. модарат рост мегӯяд. қодир чӣ гап аст? исто барои чӣ ин табр гуфтӣ? надонам хоҳарам, дар дунё ҳазору як гапу кор аст. дӯстам то мактаб рафта биёем. чӣ мегӯӣ? не истед ором шавед. ман ба як рафиқи муаллимам занг зада пурсон мешавам. воҳима накунед. тамом. занг зан писарам, занг зан. имрӯз медонед ки бо модаратон расман ҷудо шудем. байни ману модаратон чизе нашавад. ман падари шумо ҳастам. агар ба мушкилӣ дучор шавед, азоб пеш ояд, ман омодаам. фаҳмидед? фарзандонам, фаҳмидед? вақте ки ба мушкилӣ дучор шудед, зуд бо падаратон дар тамос шавед. ту ин ғамхории падаронаатро як сугзор камон. ба фарзандонат чӣ кор кардӣ, дарк мекунӣ? сӯзан, дар назди кӯдакҳо намешавад. илтимос. чӣ намешавад, маҷида хонум? оё ин суҳбат намешавад? писари ман ба дарс намеравад. сабабгораш кист? Камол аст. духтарам барои ба мактаб рафтан шар мекунад. бо сабабгораш кист? Камол аст. инҳо ҳама дуруст, аммо ҳоло гап задани мо дуруст нест. камол бояд зарарҳои расонидаашро як бидонад. ҳамаш ҳамин аст. инҷо бо фарзандонам суҳбат дорам. гӯш кардан нахоҳӣ, берун баро. фарзандонат ва ман бо ту суҳбат карданро намехоҳем. фаҳмидӣ? миёни ману фарзандонам надаро. инро бори охирин мегӯям. дигар дод назане. майлаш, ором шав. сабр кун. каме пас меравад. дар ин ҷо буданатон ба касе маъқул нест, намебинед? бароед равед. фаҳмо муаллим, ташаккури зиёд. саломат бошед. дарс тамом шуду ҳама рафтанд мегӯяд. аниқ чӣ воқеае шудааст? бори дигар занг зан писарам, илтимос. модар ҳазорҳо маротиба занг задам, ҷавоб намедиҳад. э худоҷон, чӣ воқеа шуда бошад? э худоҷон. занг зад. не, ӯ нест. алё, қодир каялар, маро наз гӯш кун. хоҳара дар дасти мо. ту чиҳо мегӯӣ? топаго 1 миллион лир тайёр кун ва ман ба куҷо оварданатро ба ту мегӯям. агар хоҳӣ ки хоҳарат зинда монад, ба полис хабар надиҳ. агар фаҳмам, худи ҳозир мекушам. тинҷи аст ки занг зад писарам. ту чиҳо мегӯӣ? ту худ кисти? гап зан, кисти? 1 миллион барои камоли пирчи ҳеҷ аст. қодир, чӣ шуд? ягон чиз бигӯй охир. маро хуб гӯш кун. агар ба ҳасрат зарар расонӣ, туро мекушам ҳайвон. чӣ шудааст эй бача? агар ба як тори мӯи сари ҳасрат зарар расад, туро мекушам, фаҳмидӣ? алё, ба ҳасрат чизе шудааст? гап алё, зан охир писарам. алё, дӯстам, бо кӣ гап мезанӣ? барои чӣ шудааст писарам? шинед? модар, шинед? қодир, чӣ шуд? ҷавоб деҳ, чӣ шуд охир? шинед? аввал ором шавед, шинед? занг зад, гап зад. ором шавед. нилгун, ором шав. бачам чӣ шуд? ҳасратро дуздиданд. чӣ? ҳасратро дуздиданд. ҳасратро дуздиданд? модар, ором шавед. аз барои худо ором шавед. барои чӣ медуздиданд? барои чӣ духтари маро медуздиданд? модар, ҳасратро барои чӣ медуздиданд? истед, ором шавед. чӣ кор мекунем? акнун чӣ кор мекунем? чӣ кор модар, мекунем? онҳо пул мехоҳанд. як дақиқа чанд пул гуфтанд? 1 миллион лира. чӣ 1 миллион мехоҳанд? модарҷон, илтимос, ором шавед. худро ба даст гиред. ором шавед. 1 миллионро аз куҷо пайдо мекунем? халос кунем. ба полис занг зан. не, ба полис занг назанед гуфт. чӣ хоҳаратро дуздидем? ба полис занг зан мегуфт. исто ман ҳал мекунам. бояд ба полис занг назанем, тағо. набоша чӣ кор мекунем? гап зан, чӣ кор мекунем? духтари маро пайдо кунед. модарҷон, аввал ором шавед, фикр кунем. ором шавед. духтаримро пайдо кунед. ҳасрат пайдо кунед ӯро. ман ӯро меёбам, ваъда медиҳам. то имрӯз касе аз ман чӣ мехоҳам напурсид. ҳамаатон ҳодисаро аз тарафи худ нигоҳ кардед. касе хафа шуд, касе ба ғазаб омад, аммо ягон кас чӣ дарк кардани маро пурсон нашуд. дар 20 сол чӣ аз сар